Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien et Ramadan Karim. Aujourd'hui je partage avec vous briouate aux viandes hachées et légumes. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم، نتمنى تكونوا في اجمل الاحوال ورمضان كريم. هذا النهار نقدم لكم وصفه البريوات باللحم المفروم والخضر. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. Premièrement, j'aurai besoin d'un oignon avec une gousse d'ail. Je vais soit le couper en petits morceaux, soit je vais le mixer. أول شيء راح أحتاج بصلة وفص ديال الثوم، إما غادي نقطعهم قطع صغيرة ولا غادي نطحنهم. Dans une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais ajouter l'oignon que j'ai déjà coupé. Je laisse revenir à peu près 5 minutes. في مقلة نوضع شوية ديال زيت الزيتون ونوضع البصل اللي قطعناه ونخليه يتقلى حوالي 5 دقائق. Après, j'aurai besoin de 500 g de kafta. La différence entre le kafta et la viande hachée, il n'y a rien, ni sel, ni épices, ni rien. Mais dans le kafta, il y a un petit peu des épices et persil et oignon. Je vais mettre le kafta sur l'oignon et je laisse revenir à peu près 10 minutes. أحتاج أيضا 500 غرام ديال الكفتة، وهاد الكفتة متبلة فيها التوابل وشوية ديال المعدنوس. نضيفها البصل ونخليها تقلى حوالي 10 دقائق. Et je vais passer pour préparer les légumes. Ici, j'ai 6 carottes que je vais les râper. Et aussi, je vais râper 4 courgettes. Et je vais ajouter ces légumes sur la viande hachée et l'oignon pour revenir un petit peu aussi. احتاج ايضا 6 ديال الجزرات اللي غادي نحكهم بهذه الطريقه هذه، و4 ديال القرعه الخضراء او الكوسه اللي غادي نحكها ايضا بهذا او نبشرها بهذه الطريقه هذه، ونضيفها على اللحم المفروم والبصل ونخليهم يتقلاو حوالي 15 دقيقه. Je laisse revenir à peu près 15 minutes. Et après, je vais couper un petit peu de persil ونضيف شوية ديال المعدنوس على هاد العناصر كلها. نضيف المعدنوس على هاد الخضر هادي، ومن بعد غادي نضيف التوابل. بالنسبة للتوابل نضيف الملح، دونك جي اجوتي لو سيل دو بوافغ، الفلفل الأسود، نضيف شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار. j'ajoute juste un petit peu de curcuma et de gingembre. نضيف واحد شويه الراس ديال المعلقه ديال السكينجبير والخرقوم او الكركم، ملعقه صغيره ديال الكمون، une petite cuillère de cumin et une grande cuillère de paprika، وملعقه كبيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر الحلو، ونخليها تقلى حوالي 10 دقائق. Et je laisse revenir à peu près 10 minutes et voilà, la farce elle est prête.
coller la feuille de brique, j'aurai besoin d'une cuillère à soupe de farine avec un petit peu d'eau. وباش نلصق الورقه ديال البسطيله نحتاج الملعقه كبيره ديال الفرينه مع شويه ديال الماء. Et là, j'ai acheté deux marques de feuilles de briques, c'est là la verte et une autre orange. Mais normalement, je préfère la verte car l'orange, la feuille, elle est trop fine par rapport à la verte. Je préfère la verte. Donc, si vous voulez acheter la feuille de brique, le mieux la verte. شريت نوعين ديال الورقة ديال البسطيلة ولكن نفضل الخضرة لأن هاد البرتقالية رقيقة بزاف. Et je vais vous laisser voir deux façons de plier. غادي نخليكم مع طريقتين ديال الطي لكن أفضل الطريقة الأولى. Donc je coupe la feuille de brique et je mets un petit peu de farce et je plie en forme de triangle. غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله نقطعها في الوسط ونضع الحشوه وغادي نطويها على شكل مثلث. Et après je colle avec le mélange de farine et d'eau. ومن بعد نلصق بالخليط ديال الماء والفرينه.
voilà, après que j'ai tout terminé, on peut même les garder au congélateur. On peut mettre quelques-unes dans un plastique et voilà, on le met au congèle. هذه من بعد ما انتهيت نقدروا نحتفظوا بهم ايضا في المجمد، نوضعوهم في هذا البلاستيك ونوضعوهم في المجمد. من نحبوا نجبدوهم واحد 2 سوايع حتى 3 سوايع ومن بعد نقليوهم او نوضعوهم في الفرن كما حبيتوا. On les sort 2 heures ou 3 heures et après on le met soit dans l'huile soit au four. Donc je vais prendre une poêle et je vais mettre l'huile pour chauffer. ناخد مقلة ونحمي الزيت ونقلي فيهم البريوات et je mets les briouates pour la cuisson. Donc je laisse 2 minutes dans chaque côté، نخليه دقيقتين من كل جهة. وحضرت إلى جانب البريوات جراتان ديال الخضر الشهي جدا، غادي نبارطاجيه معاكم المرة الجاية إن شاء الله بحول الله. J'ai fait à côté de cette recette une recette de gratin de légumes. Je vais le partager avec vous bientôt après cette recette-là. Et voilà ma recette pour aujourd'hui mes amis. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصل لكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.